Thank you. Mucho gusto. Thank you. 멕시코를 처음 왔는데 전혀 낯설지가 않습니다. Es mi primera vez en México, pero no me parece un lugar extraño. 어제 이 국립 역사 박물관을 아주 자세하게 볼 기회가 있었습니다. Ayer tuve la oportunidad de visitar el Museo de Historia de México. 그런데 평소에 제가 이 아즈텍 문명과 마야 문명에 대해서 관심이 많습니다. Normalmente en mi vida cotidiana yo tenía interés por la cultura azteca y por las culturas mayas. 그래서 그 국립역사박물관에서 아즈텍 문명의 유물, 그리고 마야 문명의 유물, 그리고 이 멕시코 서북부 부족 국가들의 그 출토된 유물을 전부 자세하게 제가 보았어요. Y asimismo ayer tuve la oportunidad de conocer quiénes fueron los mayas y quiénes fueron los aztecas y las diferentes tribus indígenas que predominaban en todo el territorio mexicano y sus relaciones entre ellas. 혹시 이 멕시코 국민들 중에 안 가보신 분 계신가요? ¿Hay alguien de aquí que no ha podido ir a ver ese lugar? 반드시 가보시기 바랍니다. Le pido por favor que vaya a ver el lugar. 그런데 거기 가셔서 많은 인물들 조각이 있고 토우, 즉 흙으로만 진흙으로 만든 인물상들이 있습니다. Hay muchos objetos tallados a mano, de barro o de tallados en madera. 그 얼굴이 제 얼굴하고 똑같아요. Eso es lo que he visto ahí. 네, 전부 몽골리안들이거든요. Así es lo que yo he visto, que me ha gustado. 네, 그러니까 멕시코인들과 한국인은 피가 같아요. Entre mexicanos y coreanos hay alguna similitud en la sangre. 그래서 성격도 똑같습니다. Es por eso que el carácter es también similar. 미국하고는 완전히 달라요. Porque es totalmente diferente, por decir, con los americanos. 미국이나 서구는 개인주의적입니다. Tanto Estados Unidos como Occidente son países muy personalistas. 그런데 이 몽골리안 계통은 한국이나 멕시코나 가족주의적이에요. Pero dentro de la cultura oriental o la cultura mongoliana, ¿verdad? Es una cultura familiar. 가족을 매우 중요하게 생각합니다. Porque pone mucho interés en sus familias. 그래서 여기 오신 우리 사장님들이 성공해야 되는 이유는 나뿐만 아니고 가족을 위해서 반드시 성공하셔야 돼요. Es por eso la razón de que todos ustedes aquí tienen que tener éxito, no por ustedes, sino que por su familia. 내가 성공하지 못하면 내 부모님, 내 부인 또는 남편, 그리고 내 자식들이 고생을 해야 된다. Porque si yo no soy exitoso, lo que van a sufrir no soy yo, sino que va a ser mis padres, mis hijos y toda mi familia sufre a través de la falta del éxito. 그러니까 끝까지 해서 성공하지 못하시면 그건 나쁜 사람이에요. Y si una persona no tiene éxito hasta el final, hay que reflexionar, ¿verdad? 성공해야 좋은 사람들이. Hay que tener éxito para ser una buena persona. 그런데 애터미 사업을 해서 반드시 성공하실 수 있습니다. Y a través de Atomy, te aseguro que van a poder tener el éxito. 임페리얼 마스터가 되셔서 모두 US 달러로 100만 달러씩 받으십시오. Cuando lleguen a ser Imperial, cada uno de ustedes va a recibir $1,000,000 americanos. 비록 속도가 느리더라도
포기하지 않으시면요 100만 달러 받으실 수 있습니다. Aunque llegues despacio, aunque no te apresures, con el tiempo, si dejas, o sea, si no dejas de estar aquí, ¿verdad? Te aseguro que vas a llegar a tu $1,000,000. 저는 이 대학에서 경제학 교수로 35년을 강의를 했습니다. Durante 35 años, como catedrático de la universidad, estuve dando clases a los alumnos. 그리고 저는 사관학교를 졸업했기 때문에 또 이 밀리터리 오피서 장교입니다. Y además, como me gradué en la academia militar, ¿verdad? También tengo esa esencia militar. 멕시코 사관학교가 있죠. Seguro también aquí en México hay academias militares. 예, 제 계급은 육군 대령입니다. Mi posición, yo soy coronel del ejército. 네. 그런데 세계 경제학자들이 지금 우려하고 걱정하고 있는 게 있습니다. A nivel mundial hay economistas, doctores en economistas que se están preocupando de la situación mundial. 미국이든 유럽이든 한국이든 상류 사회로 올라갈 수 있는 즉 계층 이동의 사다리가 없어져 버렸어요. Tanto en Estados Unidos como en Corea o en Europa, en muchos países, la escalera para poder escalar de niveles sociales cada día está desapareciendo. 과거 경제 개발 시기에는 경제가 한참 성장하던 시기에는 하류 사회에서 중류 사회로, 중류 사회에서 상류 사회로 올라갈 수 있는 이 사다리가 있었어요. Anteriormente, cuando había un gran crecimiento económico global, había la posibilidad de una persona de bajos recursos poder subir a un nivel medio y del nivel medio poder subir a una clase alta económicamente hablando. 그래서 아메리칸 드림이 있었고 코리안 드림이 있었어요. 한국에도 동남아시아에서 많은 인력들이 코리안 드림을 찾아서 한국으로 옵니다. Es por eso que se crearon las frases de American Dream, o sea, el sueño americano o el sueño coreano, en el sentido de Corea porque había mucha gente del sudeste asiático que venían a Corea para realizar su sueño del éxito. 근데 그 드림들이 거의 없어져 버렸어요. Pero eso casi desapareció. 상류 사회로 올라갈 수 있는 사다리가 없어져 버렸어요. De que fueron desapareciendo esa escalera para escalar. 그런데 제가 단언컨대 이 애터미는 보통 서민에서 중류사회, 상류사회로 올라갈 수 있는 하나의 사다리가 될 수 있어요. Pero Atomy tiene un sistema que ustedes podrían escalar del nivel bajo al nivel medio, del medio hacia el alto. 그러면 누가 그 사다리를 타고 상류사회로 올라갈 것인가 하는 게 문제예요 이제. Pero aquí el tema, el problema es quién va a escalar para subir hasta el nivel alto socialmente, económicamente. 애터미의 객관적 시스템은 누구나 그 사다리를 타고 100만 달러를 받을 수 있는 조건을 다 갖추고 있어요. De que en Atomy todos tienen la oportunidad y la condición de subir esa escalera y poder llegar al Imperial y recibir su $1,000,000. 그러나 아무나 그렇게 되는 건 아닙니다. Pero no todos van a poder hacer eso. 포기하지 않고 끝까지 하시는 분은 그렇게 하실 수 있어요. Los únicos que van a poder llegar son aquellos que no renuncien la meta a alcanzar. 그러면 학자들이 오늘날 한 인간이 어떻게 성공을 하는가, 그 성공하는 조건이 무엇인가에 대해서 간단하게 말씀을 드리려고 합니다. Y yo quiero platicarle de cómo los investigadores que estudian estos casos, de cómo subir, cómo tener el éxito, es lo que quiero platicar en esta mañana. 예, PPT를 봐주시기 바랍니다. Vamos a mirar las láminas de PDF. 예, PPT 다음 주세요. 예, 다음 주세요. 예, 이분은 존 가드너라고 하는 학자이면서 미국의 교육부 장관이었습니다. El señor George Gardner, él fue ministro de Educación de los Estados Unidos. 이분은 학자이면서 또 이 교육부 장관이기 때문에 글을 많이 쓰고 또 스피치, 연설을 할 기회가 많았어요.
Como era ministro de Educación y aparte catedrático, era profesor, tenía la oportunidad de hablar mucho frente a muchas gentes para enseñar sobre este tema. 그래서 글을 쓰고 스피치를 하기 위해서 많은 격언을 모았습니다. Y para ello, él tuvo que juntar una gran cantidad de proverbios para comentarle a la gente. 그러다가 이분이 생각하기를 그러면 도대체 한자, 글자 하나, 단어 하나로 된 격언이나 속담은 없을까? 그렇게 생각하게 됩니다. Y así pensó, ¿habría alguna palabra en especial que con una sola palabra representara toda una oración y un ejemplo de vida? 그래서 그 단어를 7개를 찾으려고 시도를 했습니다. Y así buscó 7 palabras que sean un ejemplo de vida. 내가 인생에 태어나서 어떻게 살아갈 것인가, 인생을 잘 살게 하는 격언이 되는 단어는 없을까? De cuáles serán las palabras que podría yo transmitir para que sea una ayuda y un ejemplo de vida. O sea, 그래서 많은 미국 국민들, 학자들에게 물었더니 3개가 딱 일치했어요. y así preguntó a muchos catedráticos y muchos maestros de Estados Unidos y salieron 3 palabras. 예, PPT 나오죠? 첫 번째가 뭡니까? ¿Cuál es el Live. primero? Live. 두 번째 ¿El segundo? love. 세 번째 ¿Tercero? learn. 예. 잘 살고 사랑하고 배우고 Se trata de vivir, amar y aprender. 이 3개는 다 의견 일치했어요. Todos estaban de acuerdo con estas 3 palabras. 나머지 7개 중에 4개를 찾아야 되는데 4개는 직업마다 달라. Y los otros 4 que había encontrado dependía del trabajo que cada persona tenía como ocupación. 그래서 4개의 단어를 미국 철학자들이 모인 철학회에서 찾았어요. Y esas 4 palabras encontró entre todos los profesores o todas las personas que trabajaban en el área de la filosofía. 예, 4개의 단어가 뭡니까? ¿Cuáles son aquellos 4? 예, think, 예, give, 예, laugh, try. 예. 이 7개의 단어가 내가 일생을 어떻게 살아갈지를 결정한다. Y estas palabras determinaban de cómo yo tenía que vivir en la vida. 그런데 이 7개의 단어를 다 설명할 시간은 지금 없습니다. 하나, live, 어떻게 잘 살 것인가 하는 문제를 Ahora, como no tengo tanto tiempo, no puedo explicar todas estas 7 palabras, pero hablaremos de cómo tener el éxito. 다시 한번 읽어보겠습니다. 첫째, Vamos a leer todos juntos otra vez. live, Vivir, love, amar, learn, aprender, think, give, dar, laugh, reír, try. intentar. 이걸 잘하면은 일생을 성공적으로 살 수 있다고 생각. De que estas 7 palabras eran las palabras para que puedas aplicar en tu vida para el éxito. 다음 그럼 live에 어떻게 하면 잘 사는가 이걸 설명드리도록 하겠습니다. Quiero explicar de cómo hay que vivir para tener una buena vida exitosa. 다음. 자, 다음. 자, 무엇이 학자들의 관심은 한 인간이 태어나서 이 인간이 뭘 보면 이 인간이 일생을 어떻게 살 줄을 예측할 수 있느냐 하는데 관심을 갖게 됩니다. Se cuestionaron de que cómo puede ser una persona exitosa desde que nace, qué tiene que hacer para llegar al éxito. 첫 번째 등장한 변수가 IQ라고 하는 거예요. El primer tema que todos creían era la coeficiencia intelectual. IQ가 좋으면은 그 인간은 모든 분야에서 엘리트가 돼서 매우 영광스러운 삶을 살 것이다. 이렇게 학자들은 생각했어요. Los estudiólogos pensaron de que si tenía una persona mucha inteligencia, le iba a ir bien en todas las áreas donde él aplicara su inteligencia. 다음. 바로 대표적인 학자가 이분입니다. 루이스 터먼이라고 하는 학자입니다. Luis Terman es un investigador representativo de esos estudios. 캘리포니아 스탠포드 대학 심리학 교수였습니다. Es profesor de la Universidad de Stanford, profesor en psicología. 지금 세계적으로 멕시코도 마찬가지입니다. 초등학교, 중학교에서 IQ 테스트를 하는데요. 이분이 만든 걸로 합니다. Así también estoy seguro que en México, en muchos países del mundo,
cuando hacen la prueba de inteligencia, coeficiencia intelectual de primaria y secundaria, utilizan los materiales del profesor Louis Terman. 그래서 이분은 인간의 IQ를 보면은 그 인간이 사회적으로 성공할 건지 그냥 보통 서민으로 살 건지를 알 수 있다. 그렇게 가정을 했어요. Porque él aseguraba de que viendo la coeficiencia intelectual de los chicos podrían determinar si podían ser exitosos o no en la sociedad. 그러나 학문은 주장한다고 그게 사실이 아닙니다. 실험에 의해서 증명이 돼야 돼요. Pero toda investigación no determina que es verdad. Todos te tienen que confirmar con investigaciones respaldadas. 그래서 이분은 자기 학설이 자기 주장이 맞다는 걸 증명하기 위해서 캘리포니아주 25만 명의 초등학교, 중학교 IQ 테스트를 합니다. Y así para él poder dar fe de su investigación, escogió de 250,000 alumnos jóvenes del estado de California para comprobar sus investigaciones. 그래서 천재라고 생각되는 IQ 135 이상 학생들을 1,521명을 찾아냅니다. Y así escogió entre todos ellos los alumnos que tenían el coeficiente intelectual de 135 para arriba, 1,500 alumnos. 그래서 각 학생별로 모든 자세한 파일을 만들어서 이 1,521명의 학생들이 일생을 어떻게 살아가는 이 천재들이 일생을 어떻게 살아가는지를 연구하기 시작합니다. Y asimismo comenzó a investigar haciendo una ficha técnica de cada uno de los individuos de esos 1,521 alumnos, ¿verdad? Para ver durante toda su vida cómo iban a transcurrir la vida de ellos. 이 연구가 1922년에 시작해서 2000년에 끝납니다. La investigación empezó en 1936 y terminó en el 2000. 무려 78년간 연구를 계속합니다. Tardó 78 años la investigación. 왜 78년간 했을까요? ¿Por qué será 78 años de investigación? 이 학생들이 다 죽을 때까지야. Hasta que todos los alumnos mueran. 그동안의 교수는 4대가 죽었어. Y los profesores, había 4 generaciones de profesores que llevaron la investigación. 참 미국 사람들 되게 끈질기죠. Es muy determinante lo que él quería dar resultado. 1922년에 시작해서 2000년에 연구가 종료됩니다. De que empezó en el año 1922 y terminó en el 2000. 그래서 스탠포드 대학에서 결론이 나옵니다. Y así salen los resultados de esta investigación de la Universidad de Stanford. 결론은 천재는 천재로 남아있지 않았다. De que no porque sean genios de chiquito terminan siendo genios al final. 인간의 사회적 성공과 지능은 아무 관계가 없다. De que no tiene ninguna relación la inteligencia de una persona con el éxito socialmente hablando. 매우 안심이 되시는 분들이 많죠. De que muchas personas estarán tranquilos ahora de escuchar esto, ¿no? 예. 지능과 사회적 성공은 아무 관계가 없다. De que no hay ninguna relación en tu inteligencia con el éxito socialmente hablando. 이걸 연구했던 교수들은 전부 다 지능이 사회적 성공을 결정한다고 봤는데 그게 아니라는 거예요. De que todos pensaron de que la inteligencia determinaba tu éxito en la sociedad, pero los resultados no son así. 여기 지금 사진 보이시죠? 이분들이 맨 왼쪽에 있는 분이 쇼클리라고 하는 분인데 미국 실리콘밸리를 만든 학자예요. Ahí podemos ver varios premios Nobel. El que está, el primero es Shockley. Él es el que fundó el Silicon Valley en Estados Unidos. 이분 때문에 지금 영상도 보고 마이크도 하고 그렇게 된 사람이에요. Porque por medio de él, hoy por hoy podemos ver videos, podemos ver todo lo que son las imágenes por video. 그런데 IQ가 120밖에 안 돼가지고 루이스 터먼 교수는 머리가 나쁘다고 제외했어요. Y él fue rechazado en la prueba de esos inteligentes porque tenía su intelecto en 110, entonces fue rechazado. 근데 이 머리가 나쁜 사람이 노벨상을 받았어. Ahora, pero ¿cómo es que pudo recibir el premio Nobel si fue rechazado para la investigación? 두 번째, 세 번째 분은 노벨상을 2개씩 받았어. El segundo y el tercero, ellos también recibieron 2 premios Nobel cada uno. 오른쪽에 있는 파인만 교수는 20세기에 아인슈타인 버금가는 학자가 됐어요. Y el último, Feynman, él fue reconocido y es considerado como el Einstein de estos tiempos modernos.
그러니까 머리가 좋다고 노벨상을 받는 게 아니다. de que no reciba premio Nobel porque uno sea inteligente. 그러니까 여기 계시는 사장님들도 진즉 열심히 노력했으면 노벨상을 받을 뻔했어 지금. Porque si todos ustedes se esforzaran un poco más, van a tener también premio Nobel. 다음. 자, 그러면 IQ가 일생을 결정한다는 이 개념은 뭐냐면요, 부모로부터 물려받은 유전자가 당신의 일생을 결정할 것이라는 그 주장이에요. Bueno, entonces, ¿qué es lo que determina de que tú seas exitoso? ¿Verdad? Unos piensan de que por lo que reciba de genética intelectual de tus padres, ¿será eso lo que determine tu éxito? 이걸 학문적으로는 유전자 결정론이라고 그럽니다. Y lo que estudian esto son las personas que determinan sobre los genes, el determinismo de los genes. 이 학문은요, 무시무시한 학문입니다. De que esto es algo tremendo si uno tiene que pensar de esta manera. 우생학이라고 하는 학문인데요. 이것은 인간은 태어나면서부터 우등한 종자와 열등한 종자가 따로 있기 때문에 우등한 머리가 좋은 종자는 늘리고 머리가 나쁜 종자는 멸종을 시켜야 된다는 게 이 유전자 결정론이라고 하는 학문이에요. Este determinismo de genes, hay un estudio, hay una materia que se llama eugenecistas. Es una materia donde ellos determinan de que por medio de los genes, algunos reciben genes buenos y otros genes malos, y ellos pensaban de que lo que recibían genes malos tenía que acabar con ellos para dejar una población humana mucho más superior y mucho más inteligente. 매우 끔찍한 학문입니다. Eso es terrorífico escuchar de que hay que eliminar eso, ¿no? 이 학문을 받아들인 게 아돌프 히틀러예요. Y uno de ellos, la que aplicó en la vida, fue Adolfo Hitler. 게르만 민족은 유전자가 우수하기 때문에 늘리고 다른 민족은 유전자가 열등하기 때문에 다 멸종을 시켜야 된다고 하는 게 히틀러의 생각이었어요. Porque Hitler pensaba de que los que eran buenos genéticamente lo tenía que dejar vivir y lo que era malo tenía que eliminar sobre la tierra. 그런데 학자들의 연구에 의해서 그게 틀렸다는 게 Pero también esas investigaciones han dado resultados de que estaban equivocados. 이분은 캐나다 맥길 대학 교수입니다. Este profesor es un profesor de la Universidad McGill de Canadá. 마이클 민이라고 하는 교수인데요. 쥐를 가지고 유전자 결정론이 맞는지를 실험을 했어요. Es el profesor Mark Mini. Él hizo experimentos con ratoncillos para determinar los genes. 두 가지를 실험을 했는데 하나는 쥐가 지금 새끼 쥐를 낳았어요. 그런데 이 새끼 쥐의 절반을 꺼냈어요. 꺼내가지고 이렇게 만져주고 다시 어미쥐에게 넣어줬어요. Hizo experimentos con ratones de laboratorio. Lo que hacía es de que los ratoncitos que nacían de su madre, lo recogía, le acariciaba, le daba calor y luego le ponía otra vez con su madre. 그러면 엄마 쥐가 어떻게 행동을 하겠습니까? Entonces, ¿cómo actuaría la rata mamá, o sea, la madre de los ratones? 아마 한국인 엄마나 멕시코 엄마나 똑같을 거예요. Si eran mamás de México o mamá de Corea, iban a alborotarse. 어디 실종됐다가 돌아왔어 이게. Porque se perdieron por un momento, pero regresaron con su mamá los ratones. 그러면 어디 갔다 왔느냐, 엄마가 얼마나 걱정했는지를 안느냐 하면서 안아주고, 이게 터치를 해준단 말이에요. Seguramente la mamá ratoncita, ¿verdad?, le habrá acariciado a su ratoncito diciéndole dónde te perdiste, dónde te fuiste, a dónde fuiste a recorrer, ¿verdad?, y le habrá cogido más. 그런데 나중에 이 새끼 쥐들이 어떻게 크는가를 봤어요. Y también vieron, le dieron seguimiento viendo cómo fue creciendo estos ratones en su etapa de vida. 엄마가 계속 터치를 해주고 안아주고 쓰다듬어주고 한 새끼 쥐가 머리도 좋고 건강하고 사회성이 굉장히 좋은 쥐로 크더라는 거예요. De que pudieron notar algo interesante, de que los ratoncitos que tuvieron mucho cariño, mucho afecto y mucho amor de sus madres, ¿verdad?, fueron mucho más inteligentes socialmente hablando. 그러니까 모든 성향이 유전자에 의해서 결정된다면은
그러든 말든 새끼쥐들이 똑같이 커야 되는데 안 그렇더라 그렇게 해요. De que si por los genes determinamos las cosas, no tendría que salir de esa manera. 그러니까 파트너가 스폰서의 말을 안 듣는 것은 스폰서가 잘 안 돌봐줘서 그래요. 그건. De que por eso a veces los patrocinadores no se llevan bien, ¿verdad? Los miembros no se llevan bien con sus patrocinadores, es porque ahí no están escuchando la voz del patrocinador. 그다음 두 번째 실험은 쥐도 굉장히 마음이 따뜻한 쥐가 있고 냉정한 쥐가 있답니다. Otro segundo experimento es de que hay ratones que tienen un corazón cálido y amable y hay ratones que son fríos y son agresivos. 그런데 그 엄마 쥐가 새끼를 낳는데 그 새끼를 바꿔치기 했어요. Y ambos ratones con esa característica tuvieron crías y esas crías le cambiaron de madres. 그러면 유전자에 의해서 성격이 결정된다면은 아무리 바꿔치기 해도 자기 엄마를 닮아야 맞아요. Si determinamos las cosas por los genes, ¿verdad? A pesar de que le cambian los ratoncitos de sus madres, su esencia tiene que ser igual a la mamá biológica, ¿verdad? 그런데 그렇지 않더라는 거예요. Pero que también eso no es así. 따뜻한 엄마쥐가 난 새끼도 냉정한 엄마쥐가 기르니까 그 새끼들이 전부 냉정하게 되더라는 거예요. De que los ratoncitos que nacieron de una madre cálida, al estar criadas con una ratón mamá que es fría y es agresiva, los chiquitos también, los ratoncitos, parecían en su carácter a la mamá agresiva. 그러니까 부모가 누구냐에 관계되는 게 아니고 어떻게 자랐느냐가 그 사람의 성격과 건강을 결정한다는 거예요. De que así podemos determinar de que no importa de qué genes salga de la madre, lo que determina es tu ambiente y tu condición en la cual estás viviendo. 그러니까 파트너들은 전부 스폰서를 닮아간다는 거예요. Es por eso de que todos los miembros se van pareciendo a sus patrocinadores. 그냥 파트너, 아이고 저 파트너 꼴배기 싫어 그러면 그 파트너 스폰서 보고 아이고 저 스폰서 꼴배기 싫어 그런단 말이에요. De que si un miembro dice, híjole, no le aguanto a este patrocinador, el patrocinador lo mismo va a estar diciendo de ti. 엄마를 닮아가는데 어떡할 Porque 거예요? se asemejan unos a otros. 이게 제임스 플린 교수님, 뉴질랜드 정치학 교수입니다. Es el profesor James Flynn, es un doctor de Nueva Zelanda. 그런데 미국인들의 국민 평균 IQ를 검사했더니 점점 높아져. Él estudió economía y comenzó a determinar cómo fue la evolución del coeficiente intelectual de los Estados Unidos. 그래서 거의 대부분의 선진국들의 IQ를 다 조사했더니 다 똑같아. 전부 높아져. Y así también estudió todos los coeficientes intelectuales de la población de países avanzados y todos tenían una similitud. 멕시코도 예외가 아니에요. México tampoco está exento a esto. 멕시코도 OECD 국가입니다. México es un país de la OECD. 그러니까 멕시코 국민들 몇 년 지나면 전부 천재야 이게. 전부 계속 올라가 이게. De que el coeficiente intelectual de todo México va subiendo a medida que va pasando los años. 옆에 있는 분 보세요. 천재들이죠 이게. Mírense unos a otros, seguro va a encontrar un genio a un lado. 예, 다음. 자, 이제 그러면 지금까지는 IQ가 하나의 숫자라고 봤는데 그게 아니더라는 거예요. De que la inteligencia hasta el día de hoy se determinaba de que era una sola, pero no es así. 예, 지금 전 세계적으로 학자들이 받아들여지고 있는 IQ 시스템이 요 CHC 인텔리전스 시스템입니다. De que el sistema de la teoría de la inteligencia que utilizan todos los estudiólogos a nivel mundial es el sistema que ustedes están viendo, el CHC. 예, 이게 맨 위에 하나의 IQ가 있고 숫자 하나, 그 밑에 9개가 있어요. De que hay una inteligencia y de esa inteligencia hay subdivisiones de 9 tipos de inteligencias. 그 밑에 더 많은 또 하이 IQ가 또 있어요. Y debajo de ello hay una gran clasificación nuevamente de inteligencias. 이렇게 IQ가 많아요. De que hay muchos tipos de coeficientes intelectuales. 현재 찾아낸 IQ는 9개입니다. Al día de hoy se pueden determinar 9 tipos. IQ라고 했을 때는 무엇을 잘한다가 아니고 그것이
뇌, 우리 머리, 뇌의 어떤 부분이 그것을 관장하는가를 찾아내야 돼요. De que la coeficiente intelectual no es qué tanto esté calculando, qué tanto avance tu mente, sino que en qué área de la sociedad tú determinas ser más inteligentes. 예를 들면 어떤 분은 수학을 굉장히 잘하는 분이 있어요. Algunas personas son muy buenos para la matemática. 그걸 논리지능이라고 합니다. Eso se le llama inteligencia de resoluciones. 어떤 사람은 말을 잘해. Algunos hablan muy bien. 한마디 들으면 10마디를 해. Algunos hablan, o sea, algunos escuchan una palabra y te saben explicar 10 de ellas. 그것도 지능입니다. Eso también es un tipo de inteligencia. 그걸 언어지능이라고 그럽니다. Se le dice inteligencia oratoria. 어떤 사람은 건축, 미술, 그림 이런 걸 굉장히 잘해. Algunos saben dibujar, están muy desarrollados en el arte. 그런 분들은 공간지능, 공간을 측정하는 지능이 굉장히 좋은 분들이에요. De que ellos tienen la inteligencia de poder determinar el espacio y las cosas y los objetivos. 이에도 음악지능, 그다음에 체육지능 등등 많은 지능들이 있습니다. Hay inteligencias en el deporte, inteligencia para determinar la música. Hay diferentes tipos de inteligencias. 근데 아직 한 가지를 못 찾아냈어요. Pero hay uno que todavía no se ha descubierto. 그것을 0.5 지능이라고 그래서 그렇게 부릅니다. De que eso le dicen inteligencia oculta. 그게 무슨 지능이냐 하면요. 지금 여기 우리 사장님들 와 계시는데 여기 앉아 계셔가지고 쓸데없는 생각하고 있는 사람이 있단 말이에요. De que seguramente aquí están sentados todos, ¿verdad? Y de repente algunas personas están pensando en algo vagamente sin estar aquí. 예를 들면 나는 왜 여기 앉아 있는가 그따구 생각하고 있는 사람이 있어요. Algunos están seguramente sentados diciendo, ¿y por qué estoy sentado aquí? Está oculto su mente aquí en él. 그다음에 나는 어디서 와서 어디로 가는가 그런 생각하고 앉아 있단 말이에요. Algunos seguramente dicen, ¿y de dónde vine? ¿Y por qué estoy aquí sentado? ¿Qué estoy haciendo aquí? 그것도 분명히 어떤 뇌에 그런 부위가 있는 것 같은데 못 찾아냈어 아직. Eso es porque todavía no está descubriendo su objetivo y su inteligencia y su objetivo en la vida en este lugar. 아무튼 IQ가 여러 개가 있다는 거예요. De que, ok, tenemos diferentes tipos de inteligencias. 그 중에 대표적인 IQ가 G, C, G, F예요. 앞에 왼쪽에 있는 G, C, G, F죠. 예. De que vamos a hablar de lo representativo, que son los dos primeros, que es el GF y GC. 예, 다음 PPT 주세요. 예, 이분들이 바로 CHC 학자 이름이 오른쪽에 이런 그래프가 있죠. 빨간색 그래프가 있고 그다음에 파란색으로 이렇게 떨어진 그래프가 Y 있어요. podemos ver, ellos son los que investigaron esta inteligencia. Podemos ver en la gráfica, hay una gráfica en color rojo y otro en azul. 예, 파란색으로 이렇게 떨어지는 걸 GF, Fluid Intelligence, 유동 지능이라고 Lo que 부릅니다. está en azul se le dice inteligencia fluida. 이 지능은 유전자에 의해서 결정돼요. Y esta inteligencia es la que uno recibe a través de los genes de sus padres. 근데 이 지능은 20대에 최고가 됐다가 점점 떨어져. Y esa inteligencia lleva al punto máximo a sus 20 años y posteriormente viene a bajada. 25세 때 지능이 최고가 돼. De que llegando a los 25 años dice que llegan al punto máximo de esta inteligencia fluida. 만약 지능이 이거 하나밖에 없다면 멕시코 대통령은 25살 먹은 청년이 해야 된다고. De que si solamente tuviese esta inteligencia, por decir, el presidente de México tendría que ser un joven de 25 años. 멕시코 대학 교수도 전부 25살, 멕시코 대학 판사도 전부 25살이 해야 돼 지금. De que el mejor juez tendría que ser de 25 años, el mejor profesor de la universidad también tendría que ser de 25 años. 근데 이 지능은 순발력과 관계되는 지능입니다. Pero esta inteligencia es una inteligencia que se relaciona con lo sensorial, con lo inactivo, o sea, 예를 들면 젊은이들은 결정을 빨리 해. de lo que los jóvenes, por ejemplo, determinan rápidamente qué decisiones tomar. 나이가 들면 들수록 생각하는 게 많아. Mientras más va avanzando, uno piensa más que en sus decisiones. 그런데 젊은이들은 결정은 빨리 하는데 에러가 많아. Los jóvenes
determinan rápido sus objetivos, ¿verdad? Pero tiene muchos errores en la vida. 나이가 들면은 결정은 느리게 하는데 실수가 적어. Y ya avanzando la edad, determinan las cosas lentamente, pero el margen de error es mucho menor que los jóvenes. 자, 또 하나의 지능은 나이가 들면 들수록 지능이 점점 높아지는 지능이에요. Y la otra inteligencia es la inteligencia que mientras más va avanzando, el crecimiento de la inteligencia va aumentando. 이게 GC, Crystallized Intelligence, GC라고 하는 지능입니다. Y se le nombra como inteligencia cristalizada. 그러니까 여기 계시는 분 중에 나이가 많을수록 지능이 높아진다는 거예요. De que mientras más va avanzando de edad, su inteligencia va aumentando. 어떻게 기분이 조금 죽으시나요? ¿Qué tal le parece? 그런데 문제는 어디 있냐면 이제 지금 제4차 산업혁명이 진행되면서 뇌과학이 발전하면서 뇌에서 인간의 뇌에서 어떤 일이 벌어지는가를 전부 알기 시작했어요. Mientras que va avanzando la evolución de la cuarta generación, con la tecnología pueden empezar a investigar mucho mejor qué está sucediendo en el cerebro de las personas en cuanto a la inteligencia. 이 현상을 보고 학자들이 이제 큰 딜레마에 빠졌어요. Y todos los investigadores cayeron en un gran dilema al ver los resultados de estas investigaciones. 왜냐하면요, 인간의 뇌는 25살이 넘으면요, 하루에 뇌세포가 10만 개씩 죽어갑니다. Porque todo ser humano, a partir de los 25 años en adelante, las neuronas de sus cerebros se van muriendo 100,000 neuronas por día. 그러니까 지금 25세가 넘으신 분들은 아침에 일어나서 지금까지 5만 개 돌아가셨어, 뇌세포가. De que todas las personas que tienen mayor de 25 años, hoy se levantaron, en lo que llegaron aquí, desapareció 100,000 neuronas. 그렇게 해가지고 70세가 되면은 70세가 되면은 20세 청년보다 뇌 무게가 30%가 적어요. Y así determinaron de que una persona de 70 años, al llegar a sus 70 años, tiene un 30% menos de neurona que un joven de 20. 여기에 딜레마가 있어요. 그래서 학자들은 어떻게 70세의 뇌가 20세의 뇌보다 30%가 적은데 IQ가 올라가는가? 이게 큰 의문이었어요. Y los investigadores cayeron en el dilema de por qué, o sea, cómo una persona de 70 años tiene más inteligencia que un joven de 20 años. O sea, ¿qué está sucediendo si se desaparecieron 30% de sus neuronas? 그래서 20세기 4차 산업혁명이 일어나기 전에는 20세기만 해도 나이가 들면 머리가 나빠진다고 생각했어요. Y antes de la era de la cuarta generación, ¿verdad? De industrial, digamos, era moderna, ellos pensaban de que después de los 20 ya la inteligencia no evolucionaba más en los 근데 adultos. 그게 아니고 좋아지더라는 거예요. Pero de lo contrario, hoy por hoy podemos saber que cada vez mejora. 그러면 이걸 어떻게 설명해야 되느냐? Entonces, ¿cómo explicamos esto? 이거 학자들이 설명을 해야 돼. 왜 그러는지를. Los investigadores tienen que dar una respuesta a esta investigación. 그래서 그 원인을 찾아냅니다. Y así buscaron cuál es la razón. 예, 다음 PPT 주세요. 예, 두 개의 원리입니다. 하나는 중복성의 원리, 즉 리단던시 프린시플이라고 하는데 우리 뇌가 만들어질 때 30%를 스페어로 달아놨다는 거예요. De que se descubrió dos principios, el principio de la redundancia y el principio de la plasticidad, de que cuando un ser humano es creado, las neuronas traen un 30% extra más para su vida. 그러니까 우리 뇌는 원래 70%만 쓰도록 이게 설계되어 있다는 거예요. De que nuestro cerebro está diseñado para que utilice el 70% de sus neuronas. 그러니까 30%가 없어도 전혀 문제가 없다는 거예요. De que aunque no tenga ese 30%, no tiene problema para su inteligencia. 그러면 20세의 뇌와 70세의 뇌가 같다는 걸 어떻게 알아냈느냐? Entonces, ¿cómo pudieron saber de que es igual un cerebro de 20 años con uno de 70 años? 우리 뇌는 묘하게도 포도당만 사용합니다. De que la energía que utiliza nuestra neurona es la glucosa.
따라서 70세의 뇌와 20세의 뇌를 비교해 봤더니 포도당 사용량이 똑같아. De que al medir el uso de la glucosa en el cerebro humano de alguien de 20 como de 70 años, utilizaban la misma cantidad de energía de la glucosa. 그 말은 뇌 활동이 똑같다는 거예요. En otra palabra, la actividad de consumo era igual en su 그러니까 cerebro. 뇌가 70%만 있어도 20세의 뇌와 포도당 사용량이 같더라 이거예요. De que aunque tenga 70 años, utiliza la misma cantidad de energía que el cerebro de un joven de 20. 그러니까 30%는 스페어로 달아놓은 거예요 지금. De que el 30% faltante es prácticamente un extra en tu cerebro. 우리 자동차가 네 바퀴로 굴러가는데 스페어 타이어 트렁크에 넣어놨다고 해서 자동차가 빨리 가는 거 아니라는 거예요. De que haciendo una comparativa, un carro trae 4 llantas, pero siempre trae una llanta extra atrás, ¿verdad? Y no porque traiga 5 llantas va a correr más rápido. 그러니까 젊은이와 나이 든 분이 뇌가 똑같다는 거예요. De que el cerebro, tanto jóvenes, tanto adultos, tienen la misma función. 또 하나는 가소성 원리, 플라스티시티 프린시플이라고 하는 겁니다. El otro es el principio de la plasticidad. 이게 뭐냐면요, 새로운 정보와 새로운 지식을 계속 받아들이면 우리 뇌에 그것을 기억하고 활용하기 위해서 신경 회로망이 새로 만들어진다는 거예요. Este principio es un principio donde el cerebro va adaptándose y se va moldeando a las necesidades dentro de la neurona del cerebro. 뇌가 점점 스마트해져 간다는 거예요. En otra palabra, tu neurona va a ir siendo cada vez más inteligente de acuerdo a la necesidad. 그러니까 나이가 들면 이 GC가 이렇게 올라가는데 나이가 든다고 전부 그런 것은 아니라는 거예요. De que cuando la inteligencia va creciendo, a pesar de que va teniendo edad, no todos están en la misma función. 새로운 정보와 새로운 지식을 계속 받아들이는 사람은 점점 머리가 좋아지고 그걸 안 받아들이는 사람은 점점 나빠지는 거예요. En otra palabra, mientras que vas pasando la edad, si no te educas, si no aprendes cosas nuevas, tu inteligencia no va a avanzar, sino que se va a quedar estancado hasta donde aprendiste. 우리 사장님들이 대화할 때 어떤 사람인가를 어떻게 하느냐? 맨날 옛날 얘기만 하는 사람은 그 머리가 굳어진 사람이에요. Por ejemplo, es un caso de que nosotros podemos ver, sentarnos con una persona y siempre hablan de lo mismo de años pasados, o sea, nunca hablan de algo nuevo. Ellos están atrasados en su mente en esa época. 옛날 얘기만 한다는 것은 그것을 기억하고 그것을 이해하는 뇌회로는 있는데 새로운 정보, 새로운 변화하는 시대에 새로운 정보를 이해하고 해석하는 뇌회로가 없다는 거예요. En otra palabra, no trae las suficientes neuronas de cosas nuevas porque no ha aprendido y no se ha empeñado, solamente está hablando de lo que se recuerda de sus estudios o su inteligencia pasada, lo que él aprendió sin evolucionar en los tiempos. 그러니까 여기 오신 분들은 애터미의 새로운 정보와 새로운 지식을 배우러 오셨잖아요. Aquí vinieron todos para aprender algo nuevo y conocer algo nuevo, ¿verdad? De información a través de Atomy. 그러니까 여기 지금 뇌회로가 하나 만들어지고 있는 중이에요 지금 이게. En otra palabra, en su cerebro se está comenzando a armar nuevas neuronas inteligentes. 스마트해지고 있는 거예요 지금. Se están haciendo inteligentes. 그렇게 되면 성공할 가능성이 높습니다. Eso quiere decir que tienen mayor posibilidad de ser exitosos. 이것이 과연 그러는가를 학자들이 실험을 해야 될 거 아니에요. Pero también hay que dar fe, ¿verdad? De estas investigaciones, los doctores. 다음. 요게 이제 이런 게 생기는 겁니다. 다음. 이분이 그리노 박사라고 하는 분인데 지금 뇌 가소성, 뇌에 새로운 회로가 생기는가 하는 것을 연구하는데 세계 최고 학자입니다. Es el doctor Greenwood. Él es el mayor reconocimiento, o sea, tiene mayor reconocimiento en cuanto a estudios de las neuronas cerebrales hoy por hoy. 이분이 쥐를 가지고 실험을 했어요. Él está estudiando todo lo que es estas áreas de neuronas. 혹시 쥐 기르신 분 계시나? 쥐 사육하고 계시는 분? ¿Hay alguna persona que tiene ratones como mascota en su casa? 안 기르시더라도 쥐에게 밥을 주면 앞에 두 발로 이렇게 잡아서 이렇게 먹습니다. Cuando ustedes le dan comida a un ratoncito, el ratoncito agarra con las dos manos la comida cuando tú le das. 그런데 이 학자가 쥐에게 밥을 주면서
두 발로 잡으면 안 주고 한 발로 잡으면 줬어요. Y lo que hizo este doctor es de que cuando le daba el alimento y si el ratón quería coger con las dos manos, no le daba. Pero si se le daba solamente una mano, a él sí le daba la comida. 계속 이렇게 하니까 이 쥐는 한 발로 받을 때 먹이를 준다는 걸 배워가지고 학습해가지요. Y el ratoncito aprendió de que siempre va a recibir comida si recibe en una sola mano. 그렇게 계속 하니까 나중에는 먹이를 주면 자동적으로 한 발로 받아. Y entonces en automático el ratoncito recibía siempre el alimento en una sola mano. 그런 다음 뇌를 해부했어요. Y así posteriormente abrieron el cerebro para estudiar qué pasó con él. 그랬더니 한 발로 주었을 때 먹이를 준다는, 먹이를 얻을 수 있다는 그걸 해석하는 뇌회로가 새로 생겼어. Entonces descubrieron de que era más inteligente, o sea, de que encontraron algo diferente en el cerebro del ratoncito que aprendió de que recibía comida mejor en una sola mano o patitas, 새로운 학습을 해서 새로운 지식을 받아들인 거예요. de que aprendió algo nuevo el ratoncito. 그러면 이 학자 앞에서는 두 발로 받아가지고는 먹이를 안 주니까 다른 쥐는 굶어주고, De que los ratoncitos que recibían la comida con las dos manos no recibían nada, pero de una mano, una patita recibían la comida. 그러니까 애터미의 새로운 비즈니스 방법을 익히시면 거부하지 않으시고 익히시면 100만 달러가 생긴다 그런 말이에요 지금. En otra palabra, para la gente que está en Anatomy, tiene que desarrollar la habilidad, ¿verdad?, para recibir esa habilidad y poder recibir el $1,000,000. 자, 다음 PPT 주세요. Siguiente. 자, 다음. 자, 이제 IQ가 한 인간의 성공 여부를 설명하지 못한다는 게 밝혀지니까 학자들은 그러면 인간의 사회적 성공을 뭘 가지고 알 것이냐, 인간의 사회적 성공을 설명할 수 있는 변수는 무엇이냐를 찾기 시작합니다. Entonces, todas las investigaciones arrojaron de que la inteligencia, la coeficiente intelectual no determina tu éxito social. Entonces buscaron qué es lo que determina tu éxito social. 많은 학자들이 IQ 말고 어떤 것이 인간의 일생을 결정하는 것을 광범위하게 연구하기 시작합니다. Entonces empezaron una gran multitud de investigadores a nivel mundial a estudiar cuál es el fundamento, cuál es la razón por la cual la gente puede llegar a tener ese éxito social. 그런데 모든 학자들의 연구 결과가 전부 일치해요. 똑같아요. Y al final todos coincidieron en un solo resultado. 그 대표적인 학자가 여기 안젤라 더쿠어스 박사입니다. Y la doctora Angela Lee, ella es la que determinó, ¿verdad?, el fundamento de todos esos. 예, 이분은 펜실베이니아 대학 심리학 교수입니다. Es profesor de la Universidad de Pensilvania, profesor en psicología. 원래 심리학 교수가 아니었어요. Anteriormente no era profesor en psicología. 이분은 하버드 대학을 수석으로 졸업하고 보스턴에 있는 맥켄지 컨설팅 그룹의 컨설턴트로 취직합니다. Ella había terminado sus estudios en la Universidad de Harvard y entró en una empresa de McKinsey, ¿verdad?, para ser ella o sea, una asesora de ellos. 근데 이분은 자기의 평생 임무는 그렇게 많은 봉급을 받는 것이 아니고 불우한 어린이들을 가리키는 거, 티칭, 가르치는 것이 자기의 평생 임무라고 생각했어요. A pesar de que terminó una gran carrera, ella no se desempeñaba en su carrera, sino que ella quería ser alguien que enseñara a los chiquitos, a los pequeños niños. 그래서 이 많은 봉급을 주는 보스턴 이 컨설팅 그룹을 떠나서 맥켄지 뉴욕 중학교 1학년 수학 선생으로 갑니다. Y a pesar de que estaba en Boston, en la gran empresa McKinsey, ¿verdad?, ella renuncia y va a una escuela en Boston. 근데 거기서 이상한 현상을 발견했어요. Y ahí pudo descubrir detalles muy interesantes. IQ와 학생들 수학 점수가 매치가 안 돼요. De que la inteligencia no determina, por ejemplo, los resultados en la matemática. 분명히 이 학자도 천재 그룹에 속하는 사람인데 이게 IQ가 높은 학생이 수학 점수가 좋아야 되는데 그렇지가 않더라는 거예요. De que seguramente todos pensamos de que el que es inteligente tiene que tener mejores notas.
수학 점수라는 것은 사회적 성취입니다. de que la matemática, los resultados de la matemática es la búsqueda en la sociedad. 다른 학교로 가서 또 측정해 봤더니 수학 점수와 IQ는 매치가 되질 않아요. De que a pesar de que los chicos se cambiaban de colegio, no determinaban los resultados de la matemática, o sea, de igual manera. 그래서 도대체 그러면 인간의 사회적 성공을 결정하는 것은 무엇이란 말인가? 그래서 학교를 그만두고 펜실베니아 대학 대학원에 입학합니다. Y asimismo, como hubo mucha confusión en ella, deja de enseñar a los niños y entra en la Universidad de Pensilvania para hacer una maestría, o sea, un doctorado en estas áreas. 거기서 10년간 연구를 계속합니다. Y así investiga durante 10 años. 이분이 연구할 때는 하버드 대학의 대학생들을 상대로도 했고 미 육군사관학교를 상대로 그다음 고등학교, 그다음에 성인, 그다음에 회사, 그다음에 문제가 있는 학생들 그리고 그쪽에 이 뉴욕의 이 슬럼과 할렘과 거기서도 연구를 했고 아주 광범위하게 연구를 했어요. Y nosotros podemos ver que ella tuvo una gran trayectoria de tener relaciones con gente inteligentes, como estudiante de Harvard, de Pensilvania, entrar en una empresa de prestigio en Boston, enseñar a chicos de preparatorias como de primaria. Entonces tiene una gran referencia de dónde tomar. 그렇게 광범위한 연구를 해야 되는 것은 모든 인간에 적용되는 하나의 변수가 무엇냐를 찾으려고 하는 거예요. Y eso fue lo que determinó en ella el descubrir qué es el factor principal para que una persona tenga éxito en la sociedad. 일부에 해당되는 변수는 얼마든지 있어요. De que hay una gran variedad de factores que determinen estos. 예를 들면 엄청나게 이쁘다. 이게 미스 멕시코다. 엄청나게 이쁘다. De que podría ser una mujer muy hermosa y podría llegar a ser Miss México. 그게 인간의 일생을 결정하느냐 하는 거예요. ¿Eso determinaría el éxito de esta persona? 일부는 결정합니다. Quizás una parte de su vida sí. 엄청나게 이뻐가지고 멕시코 재벌 아들하고 결혼하면 일생이 결정돼요. ¿Por qué? Porque como es muy linda se puede casarse con el hijo del mejor millonario de México y darse su vida, ¿no? 그러나 모든 미인이 멕시코 재벌 아들하고 결혼하지 못한다 그 말이에요 지금. Pero tampoco, o sea, todas las mujeres no se pueden casar con todos los millonarios de México. 그러므로 미모는 한 인간의 일생을 결정하지 못한다. En otra palabra, que tu belleza no determina el éxito en esta vida. 그래서 모든 인간에게 다 적용되는 변수를 찾다 보니까 10년을 연구한 거예요. Entonces, hay que buscar un factor que sea en común para todas las personas que tienen éxito. Es por eso que duró 10 años su investigación. 그게 찾아낸 변수가 그릿입니다. Y ahí descubrió la palabra grit. 멕시코 서점에도 저게 나와 있어요. También hay libros traducidos en español. 이건 열정과 끈기입니다. Passion and perseverance. Se llama pasión y perseverancia. 어떤 분야든지 IQ가 87 이상만 되면 87은 그게 그 개의 IQ라고 그러니까 개보다만 나으면 뭘 하든지 이것만 있으면 성공한다는 거예요. De que toda persona que tenga coeficiente intelectual de 87 para arriba dice que es ser un poco más inteligente que el perro más inteligente. Ahora, entonces, con eso ya lo lograron. 그러니까 그릿, 열정과 끈기만 있으면 되는데 성공 못한다는 것은 이게 없다는 거예요. 머리가 나쁘다는 게 아니란 말이에요. De que todos pueden llegar al éxito, pero nadie llega al éxito, o sea, no todos llegan al éxito porque le falta lo que es pasión y perseverancia. 심지어는 이 학자는 안젤라 더코스 박사는 하버드 대학에서 런닝머신 있죠? 뛰어가면서 이렇게 저 뱅뱅 돌아가는 거예요. 런닝머신에서 어떤 학생이 오래 뛰는 것까지 측정을 했어요. Ella hasta inclusive estudió a jóvenes en la Universidad de Harvard de que están las caminadoras eléctricas, ¿verdad? A ver qué tanto camina esta persona, qué tan inteligente es para caminar. 그래가지고 몇 년 뒤에 봤더니 10년 뒤에 봤더니 오래 뛴 학생이 훨씬 성공이 빨라. De que descubrió de que los jóvenes estudiantes que caminaban durante más tiempo, ¿verdad? Tenían mayor posibilidad de tener éxito en la vida. 그 뭐 때문에 그래? 열정과 끈기가 있다는 거예요. En otra palabra, esa persona tenía ese carácter de ser, tenía pasión y perseverancia.
오늘 집에 가서 계속 뛰어보세요. Así que esta noche vayan a caminar mucho en su caminadora, 중간에 포기하지 마시고 계속 뛰어라. de que no renuncien en el camino. 아무튼 죽도록 뛰어도 죽지 않아요. Aunque usted diga voy a correr hasta morir, no se va a morir. 그래서 애터미 사업도 열정과 끈기를 가지고 밀어붙이면 이분이 뭐라고 그랬냐면 당신의 일생을 끝까지 물고 늘어져라 그랬어요. De que así mismo también es el negocio de Atomy, pasión y perseverancia hasta el final. Lo que dijo la doctora Lee es de que tu vida tiene que estar hasta el final. 유튜브에 들어가시면 이분의 연설이 나와 있어요. En YouTube hay varios videos de ella explicando sobre esto. 뭐라고 말했냐면은 일생을 단거리, 스프린트, 단거리처럼 살지 말고 마라톤처럼 살아라. 그러면 당신은 성공한다. Ella dice en YouTube, en una de sus prácticas, de que tu vida no es una corta carrera de vida, sino que es una larga carrera de maratón de vida hasta el final de tus días. 마라톤처럼 사실 각오가 되어 있으시죠? ¿Están listos para correr un maratón en sus vidas? 멕시코 축구 좋아하시죠? A los mexicanos les gusta el fútbol, 그런데 국가대표 선수가 되려면 어떻게 해야 돼요? pero para ser representante nacional de fútbol, ¿qué hay que hacer? 멕시코에 축구 잘하는 사람이 이게 수백만 명인데 국가대표 선수가 되려면 끈질기게 물고 늘어져야 돼요. De que seguramente hay miles de jóvenes en todo México que saben jugar fútbol, pero para ser un representante de la selección mexicana hay que ser persistente hasta el final. 아, 지난 월드컵에서 8강에서 떨어져 가지고 좀 아쉬워. Lamento de que en octavo de final le cayó México, ¿verdad? A pesar de que subió, ¿verdad? Le ayudamos. 아, 그거 스웨덴한테 쳐 가지고 말이야. 그게 Le faltó meter goles. 네, 멕시코를 응원했는데 아슬아슬하게 졌어. De que él estaba dándole burra hacia México, pero perdió lamentable. 그 대표 선수들이 죽기 살기로 안 했어 내가 보니까. Eso es porque a esos jugadores le faltó pasión y persistencia. 그 게임이 끝나고 나서 죽기 살기로 했으면 다 퍼져야 되는데 헐렁헐렁 이렇게 하고 있어 이게. De que al terminar el partido, si hubiesen jugado con pasión y persistencia, al terminar se tendría que desmayarse, pero todos estaban contentos, o sea, caminando como si no corriera un partido. 아무튼 죽기 살기로 끝까지 하시면 100만 달러 버실 수 있어요. Así también es en Atomy, de que si hacen con mucha persistencia van a alcanzar su $1,000,000. 그러면 문제는 어디 있느냐? 어떻게 열정과 끈기를 가질 것이냐 하는 문제예요. Pero ahora la pregunta, ¿cómo puedo tener pasión y persistencia? 이 한국과 한국인과 멕시코인은 같은 몽골리안 계통으로 가정적이고 정이 대단히 많다는 점은 똑같아요. Dentro de la cultura coreana como mexicana, como fluye la misma sangre mongol, ¿verdad? Hay el amor hacia la familia y sobre todo el cariño hacia la familia. 한 가지 다른 점이 있어 그런데 Pero hay algo diferente, 멕시코는 너무 살기가 좋아 이게. de que México es muy lindo para vivir, 겨울이 없어 이게 춥지가 않아 이게. de que no hay un invierno largo y nevado y muy frío aquí. 땅이 넓어. Hay una gran extensión de tierra, 옥수수, 감자, 사탕수수가 천지로 나. de que por todos lados lo que cultives, maíz, papa, arroz, donde sea, sale los granos. 한국은 추운 겨울이 있어요. En Corea hay un gran frío, 여름에 열심히 일하지 않으면 겨울에 얼어 죽어. de que si no trabajan en el verano, en el invierno no hay de qué comer. 근데 멕시코는 워낙 자연 조건이 좋기 때문에 얼어 죽을 염려가 없어. De que México tiene un clima envidiable, donde no tiene tantas complicaciones climáticas para el cultivo. 과일만 따먹고 고기만 잡아 먹어도 그냥 살 수 있어 이게. De que con los frutos que uno va a recoger de los árboles y los peces que pesca, uno puede vivir y comiendo bien. 그러니까 매우 낙천적이에요. 이게. Y eso hace de que se relajen todos. 낙천적인 성격이 나쁜 게 아닙니다. De que no quiere decir que estar relajado sea malo. 제가 브라운 대학 다닐 때 같이 공부를 해봤어요. De que en la Universidad Brown también él estudió con alguien así. 아이 내일 모레 시험이 있다는데 버미다로 놀러 가고 있어.
De que pasado mañana tenía un examen, pero se fue a pasear sin estudiar. 아, 이게 보통 낙천적인 게 아니에요, 이게. Imagínense lo relajado que está. 그래서 서두른다고 되는 일이 아니고 스폰서분들은 포기하지 않는 게 perseverance, 끈기가 중요하다는 거예요. De que la solución no es apresurarle a la gente que haga, sino que aquí el secreto es no renunciar lo que están haciendo. 그래서 이게 오토 세일즈 마스터 이상만 돼도 자기의 일상생활이 약간 업그레이드 될 수 있단 말이에요. De que con la persistencia llegan a ser Sale Master y ya su condición de vida puede ir mejorando muy bien. 그게 가족에 대한 사랑이에요. Ese es el amor hacia la familia. 그러면 이제 Entonces, 문제는 열정과 끈기를 어떻게 가질 것이냐. 이 꼴배기 싫은 파트너, 꼴배기 싫은 스폰서가 있는데 일생을 같이 살아야 되는데 어떻게 할 것이냐 하는 문제야. entonces, ¿cómo puedo tener pasión y perseverancia con mi patrocinador? La verdad no me cae muy bien, pero ¿cómo puedo hacer yo para relacionarme bien con él? 방법은 하나밖에 없어요. Hay una sola solución. 서로 친해지는 방법밖에 없어요. Hay que hacer amistad con esa persona, aunque no te guste. 다행히 거기에 대한 학자들의 연구가 광범위하게 이루어지고 있습니다. De que todos esos estudios se están realizando a nivel mundial, cómo llegar a hacer amistades. 그게 제임스 랑게 이론이라고 하는 학문이 있어요. De que hay un estudio de James Ranker, 그 뭐냐면 감정이 먼저이냐 행동이 먼저이냐 하는 거예요. de que ahí en ese estudio es primero mi sentimiento o es primero mis acciones. 예를 들면 이 청춘 남녀가 자꾸 만나는데 정이 들어서 만나는 거냐 만나다 보니까 정이 든 거냐 어느 쪽이에요? De que es como por ejemplo, de que una pareja, o sea, dos jóvenes, ¿verdad? Están de novio, o sea, y la pregunta es, ¿ellos están de novio porque se encariñaron o porque estaban juntos todo el tiempo se encariñaron? 어느 쪽이? 청춘 남녀가 서로 사랑하는데 사랑하니까 가슴이 뛰는 거냐 가슴이 뛰니까 사랑하는 거냐? O en otra palabra también, ¿verdad? Una pareja de novios están ahí, ¿verdad? Y el corazón le late porque están emocionados uno con el otro o porque le late de por sí en naturaleza. 지금까지 이 이론이 나오기 전에는 이 학문이 나오기 전에는 감정이 먼저라고 생각했어요. 사랑하니까 가슴이 뛴다고 생각했는데 나중에 연구를 해보고 테스트를 해보니까 그렇지가 않더라는 거예요. De que los resultados arrojaron de esta manera, de que anteriormente pensaban que el corazón latía mucho más fuerte porque de repente la emoción de amar a alguien, pero no. 가슴이 뛰면은 우리 뇌는 왜 뛰는가를 지 나름대로 해석하는 거예요. Porque cuando el corazón late, nuestro cerebro, las neuronas determinan a su manera, a su criterio, por qué está latiendo el corazón. 100만 달러가 복권에 당첨된다면 가슴이 뛰겠어요, 안 뛰겠어요? Imaginen de que van a ganar el $1,000,000, ¿su corazón le late o no le late? 자, 가만히 생각해 보세요. 가슴이 뛰어서 100만 달러가 생긴 게 아니고 100만 달러가 생기니까 가슴이 뛰었어요. De que su corazón late no porque tenga el $1,000,000, sino que porque usted piensa es el que le late. 행동이 먼저라는 거예요. En otras palabras, sus acciones están primeros. 이게 감성 이론인데요. 이 이론이 인간의 감성을 거의 50% 이상 설명합니다. El 50% está controlado por las actitudes de tus emociones. 예를 들면 그러니까 학자들이 권장하기를 꼴배기 싫은 사람이 있으면 같이 자동차를 타고 가라는 거예요. Y los estudios arrojaron de que si hay una persona que no te gusta, haz un largo viaje en un auto juntos. 덜컹거리는 자동차를 타고 가다면 다 가슴이 뛰는데 그러면 뇌는 어떻게 해석하냐면 앞에 사람이 이뻐서 가슴이 뛴 걸로 착각한다 그런 말이에요. De que tu mente quizás podría latir el corazón porque tu mente piensa que estás agradando a alguien, pero no es así. 가만히 생각해 보세요. 혹시 여기 자전거 못 타시는 분 계시나요? ¿Hay alguien que no sabe manejar bicicleta aquí? 자전거 타시는 분 많죠? Todos saben manejar bicicleta. 특히 멕시코시티에 자전거 도로가 다 있잖아요.
그런데 가만히 생각해 보세요. 초등학교 때 자전거를 배워놓고 고등학교 때 탈 수 있어요. De que cuando uno aprende a manejar la bicicleta desde chiquito, desde niño, llegando a ser adulto, también puede agarrar la bicicleta y puede andar sin problema, 그렇죠? ¿verdad? 자전거 못하는 사람은 통 이해를 못해. 그 말이 무슨 말인지 지금. De que los que todavía no aprendieron a manejar bicicleta, mejor renuncien ahora. 그런데 자전거를 타면서 머리로 생각하면서 타지를 않는다는 거예요. De que cuando uno anda en bicicleta, no va pensando cómo andar en la bicicleta. 그래서 학자들이 알아낸 게 몸도 생각한다. De que los investigadores arrojaron de que la gente le sale naturalmente la actitud cuando ya aprende algo. 그래 자꾸 스폰서와 파트너가 만나면 몸이 생각한다는 거예요. Es por eso que cuando ustedes se relacionan de cerca, muy de cerca, entre patrocinador y miembro, su cuerpo actúa naturalmente con una buena actitud cuando se entrena. 그래서 학자들은 권장합니다. Es por eso que recomiendan los estudiólogos. 꼴보기 싫은 파트너가 있으면 같이 앉아서 뜨거운 커피, 카페인이 많이 들어간 뜨거운 커피를 마시면 서로 이뻐진다는 거예요. De que determinaron de que se tiene que sentarse una persona que no te gusta, le sientas y pides una taza de café bien caliente, entonces va a comenzar a mejorar la relación. 카페인 때문에 가슴이 뛰면은 앞에 사람이 이뻐서 뛰는 걸로 요건 그렇게 해석한다는 거예요. De que al tomar mucho café, tu corazón va a latir más, ¿verdad? Y tu mente va a pensar de que, me gusta esta persona, entonces va a cambiar tu forma de actitud. 그게 최근 발전하고 있는 감성 이론입니다. Son estudios que realmente están comprobados de cierta manera. 여기 빨간 옷을 입으신 분들이 계신데요. 빨간색이 주는 이미지가 두 가지가 있습니다. De que hay personas que les gustan los colores rojos y hay dos razones de su imagen de rojos. 가능하면 신규를 리크루팅 할 때는 빨간색을 입지 말라고 권장합니다. 빨간색을 이제 새로운 파트너를 리크루팅할 때, 포섭할 때. Se recomienda no utilizar el color rojo cuando vas a reclutar a un nuevo miembro. 왜냐하면요, 멕시코가 됐건 미국이 됐건 한국이 됐건 일본이 됐건 빨간 신호등은 위험하니 가지 마세요. Porque el color rojo siempre representa no solo México, Estados Unidos, Corea, sino que es señal de alerta o de peligro. 인간의 무의식이 그게 각인되어 있다는 거예요. De que usted tiene que trabajar el subconsciente de los nuevos miembros que va a reclutar. 그래서 스폰서가 빨간 옷을 입고 나타나면 무의식적으로 위험하구나, 큰일 나겠구나 이렇게 생각한다는 거예요. Es por eso que cuando somos patrocinadores de alguien y estamos vestidos de rojo, inconscientemente le estamos dando el aviso de que es alguien peligroso. 그다음에 말 안 듣는 파트너를 제압하고 싶을 때는 스폰서는 빨간 옷을 입고 가라는 거예요. Y también, si encuentra un miembro, o sea, tu patrocinador, si encuentra un miembro que no te obedece, que no te sigue, entonces vete con ropa roja. 그러면 파트너가 스폰서를 딱 빨간색을 보는 순간 무의식적으로 아이고 나는 이제 죽었구나 그렇게 생각한다는 거예요. Inconscientemente, el miembro al ver a su patrocinador de rojo, en su mente va a comenzar a trabajar y va a decir, híjole, me va a regañar. 그다음에 미국 학자들은 심심해서 별걸 다 실험을 했어요. Todos son resultados de estudios a través de las investigaciones dentro de nuestro subconsciente mental. 대학생들에게 아가씨 사진을 한 30명 보여줬어요. A los jóvenes le mostraron la fotografía de 30 señoritas. 그리고 매력도를 매력하, 매력중, 매력상으로 나누도록 했어요. Y ellos clasificaron de atractivo bajo, atractivo medio y atractivo alto. 그런데 거기다가 이제 빨간 옷을 전부 입혔어. Y de ahí le vistieron en colores rojos. 그런데 매력 상그룹 상위 30%, 매력 하그룹 하위 30%는 어떤 옷을 입든지 변화가 없어. De que el 30% de atractivo alto y el 30% de atractivo bajo le pusieron de otro color. 그러니까 아주 매력적인 상위 30%는 어떤 색깔의 옷을 입더라도 대학생들이 매력적이라고 평가를 해.
de que no importa el color que le ponían al promedio, ¿verdad? La gente decían de que el promedio es atractivo para todos. 매력 하위 30%는 어떤 옷을 입더라도 매력이 없다고 평가를 해요. De que el atractivo bajo, al 30% bajo, no importa qué ropa le pongas, siempre su atractivo va a ser muy bajo. 근데 중간 40% 사람은 중간 40%의 아가씨는 빨간 옷을 입혔더니 엄청나게 매력적이라고 평가를 해요. Y la parte central, o sea, lo que traían atractivo intermedio, aunque le ponga ropa roja, ¿verdad? La gente decían de que lo veía mucho más atractivo que los altos. 오늘 가서 거울을 보시고 나는 매력 상위 30%라고 생각을 하시기 바랍니다. De que cuando vayan hoy a su casa, se vean en el espejo y digan, yo estoy entre el intermedio del 그러면 40%. 30%로 올라가요. Entonces va a subir su atractivo en un 40%. 남자분들은 내가 브래드 피트보다 더 매력적이라고 생각하시기 바랍니다. Y los hombres, ¿verdad? Aunque tengan pancita, ¿verdad? Considérense de que son más atractivos por eso. 여자분들은 내가 안젤리나 졸리보다 더 이쁘게 생겼다 그렇게 생각하시기 Y 바랍니다. las mujeres, véanse en el espejo y digan, yo soy más bonita que Angelina Jolie. 자, 마지막입니다. 결론입니다. Ok, finalizamos entonces. 예. 그러니까 우리의 성공을 결정하는 것은 IQ도 아니고 학력도 아니고 지식도 아니고 미모도 아니다. Lo que determina nuestro éxito no se trata de la inteligencia, ni tu estudio, ni tu apariencia, ni tus conocimientos. 오직 내가 가지고 있는 태도, 즉 내 마음가짐이다. Lo que determina tu éxito es tu actitud, lo que tú piensas de ti mismo. 내가 반드시 성공하겠다는 열정 그리고 끈기 있게 밀어붙이는 요거 있으면 성공한다. De que el éxito lo determina tu pasión y tu perseverancia hasta el final. 모두 5년 뒤에 100만 달러씩 받으시기 바랍니다. Thank you. Deseamos que en 5 años todos reciban su $1,000,000. Gracias.